Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummi ismuha Khadijah. Hiya fil madbah. Itu ibu saya namanya Khadijah. Dia di dapur. Wajahibun ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid. Sekolahan saya dekat dari masjid. Haji Hofi ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abuk? Abi fil bait. Di mana ayah? Ayahku di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Salwa Hanifa, kelas 4, sekolah di MI Madrasah Ibtidaiyah. Mau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummi ismuha Khadijah. Hiya fil matbah. Itu ibu saya, namanya Khadijah. Dia di dapur. Huwa zahibun illal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid. Sekolah saya dekat dari masjid. Hazihi uhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abbuka? Abi fil baiti. Di mana bapakku? Bapakku di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tilka ummi ismuha Khadijah. Hiya fil madbahi. Itu ibuku, namanya Khadijah. Dia di dapur. Huwa hazibuk illam madrasati. Dia pergi ke sekolah. Madrasatul qaribun minal masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Hazihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abuka? Abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tilka ummi ismuha Khadijatun hiya fi matbahi. Artinya adalah dia ibu saya, dia seorang ibu rumah tangga. Nomor 2 dan 3. Huwa jahibu illa madrasati. Madrasati qaribun minal masjid. Dia zahib, dia sekolah di masjid. Nomor 4. Hazihi ukhti ismuha Latifatun. Artinya dia perempuan, namanya Latifatun. Nomor 5. Aina ibuka fi baiti. Dia artinya dia bapakku sedang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tilka ummi. Itu ibuku. Ismuha Khadijah. Namanya Khadijah. Hiya fil matbah. Dia di dapur. 2. Wadahibun ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Madrasati qaryabun minal masjidi. Sekolahku dekat dari masjid.
4. Hadihi ukhti, ini saudaraku. Ismuha Lataifatu, namanya Latifah. Aina abuka, di mana bapakmu? Abi fil baiti, bapakku di rumah. Tilka ummi ismuha Khadijah, hiya fil matbahi, itu ibu namanya Khadijah, dia ada di dapur. Wa zahibun ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid, sekolahku dekat dengan masjid. Hadihi ukhti ismuha Latifah, ini saudara perempuanku namanya Latifah. Aina abuka, abi fil baiti, di mana ayahmu? Ayahku ada di rumah. Tilka ummi ismuha jaddi jattu hiya fil matbih, itu ibuku namanya Khadijah, dia di dapur. Wa zahibu illa madrasah, dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribu minal masjid, sekolahku dekat dari masjid. Hazihi ukhti ismuha Latifah, ini saudara perempuanku namanya Latifah. Aina abuka, abi fil baiti, di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Rahman akan membacakan tugas bahasa Arab dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummi, itu ibuku. Ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Dia fil matbah, dia di dapur. Huwa zahibun ilal madrasati, dia laki-laki berangkat ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjidi, sekolahku dekat dari masjid. Hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Ismuha Latifah, namanya Latifah. Aina abuka, di manakah ayahmu? Abi fil baiti, ayahku di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisha, kelas 4A. Saya akan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. 1. Tilka ummi ismuha Khadijatu hiya fil matbahi, itu ibuku namanya Khadijah, dia di dapur. 2. Huwa zahibun ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. 3. Madrasati qaribun minal masjidi, sekolahku dekat dari masjid. 4. Hazihi ukhti ismuha Latifatun, ini saudara perempuanku namanya Latifah. 5. Aina abuka abi fil baiti, di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummi ismaha Khadijah, hiya fil makbun, itu ibuku namanya Khadijah, dia di dapur. Wa
Hanibu al-Musati. Dia pergi ke sekolah. Masti qoribu masyarati. Sekolah dekat dari masjid. Latifah hadihi ukti ilmaha Latifah. Ini saudaraku perempuan, namanya Latifah. Aina abuka abihul baiti. Namanya di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. As-walidati qatijatihi fi al-mutab. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. Yadhab ila alam darsa. Dia pergi ke sekolah. Madrasati bial kut alam masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Akti Latifah. Ini saudaraku, namanya Latifah. An ablifi al-baiti. Di mana bapakku? Dengan bapakku di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syariansa. Saya ingin mengatakan bahasa Arab. Tilka ummi ismaha Khadijatun. Iya fil masbaki. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. Wazahibun ilal madrasati. Ia pergi ke sekolah. Madrasati qoribun minal masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Hazihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abuka abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tilka ummi ismuha Khadijah. Hiya fil matbahi. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. 2. Huwa zahibun ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. 3. Madrasati qoribun minal masjid. Sekolahku dekat dari masjid. 4. Hajihi ukhti ismuha Latifatu. Ini saudaraku perempuanku, namanya Latifah. 5. Aina abuka abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tilka ummi ismuha Khadijah, hiya fil matbakhi. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. 2. Jahibun ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. 3. Madrasati qoribun minal masjidi.
Sekolahku dekat dari masjid. 4. Hazihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. 5. Aina abuka? Abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka umi ismuha Khadijah ya fil matbah. Artinya itu ibu namanya Khadijah, dia ada di dapur. Wa zahibun ila imardosati, dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid, sekolahku dekat dengan masjid. Hazihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abuka? Abi fil baiti. Artinya, di mana ayahmu? Ayahku ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummi ismuha Khadijah hiya fil matbakhi. Itu ibuku, namanya Khadijah. Huwa dhahibun ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid, sekolahku dekat dari masjid. Hadihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudaraku, namanya Latifah. Aina abuka? Abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tilka ummi ismuha Khadijah hiya fil matbakhi. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. 2. Huwa dhahibun illal madrasati, dia pergi ke sekolah. 3. Madrasati qaribun minal masjid, sekolahku dekat masjid. 4. Hadihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. 5. Aina abuka? Abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka ummi ismuha Khadijah hiya fil matbakhi. Itu ibuku, namanya Khadijah, dia di dapur. Hiya zahibun ilal madrasati, dia pergi ke sekolah. Madrasati qaribun minal masjid, sekolahku dekat dari masjid. Hazihi ukhti ismuha Latifah. Ini saudara perempuanku, namanya Latifah. Aina abuka? Abi fil baiti. Di mana ayahmu? Ayahku di sekolah.